Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga bisa hadir pada pagi hari ini untuk melakukan kegiatan bagi kita yaitu murojaah. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan juga kita semua para pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita murojaah pada pagi hari ini bersama Ustazah Neneng Helga. Kepada Ustazah Neneng, tafadhali masykurah. Silakan Ustazah. Ya, syukran Uhti Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat, Allah ya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Hari ini kita mulai kembali di program Murojaah kita setelah kita libur ya di Ramadan dan Idul Fitri. Insyaallah semoga keberkahan ya. Dari sini ke depannya kita lebih semangat lagi insyaallah. Selawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Sebelum murojaah kita mulai diawali dengan istighfar 3 kali dan baca surat Ummul Kitab dulu ya. Surat Al-Fatihah. Yuk kita sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, yang pertama siapa? Saya. Umi Fatimah, silakan Umi Fatimah di surah Al-A'la ya. Ya, Ustazah. Ya. Mohon izin Ustazah, mohon dikoreksi dan dibimbing ya Ustazah. Salami, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa
illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ahwa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Afwan, aduh kok jadi ngeblank ya, astagfirullahaladzim. Ya Ustazah, Apa-apa, kita ulang sekali lagi ya. Kalau ragu, ulang lagi sekali lagi. sering Ulang dari awal. baca cepat jadi begitu Ustazah. Afwan Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Boleh Kita diulang ulang lagi? lagi. Ulang lagi ya. Ya, Afwan. Mohon koreksinya Ustazah. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi akhrajal mar'a. Ulangi. Ulangi, ada keliru. Afwan. Ya, keliru ya. Lebih konsentrasi lagi. Kita mulai lagi dari awal ya. Tadi walladzi qaddara fahadha. Oh, afwan. Ayat 3 ya. Kita ulang lagi dari awal. Ya, nggak apa-apa bacanya cepat kalau misalnya untuk menghafal bacanya cepat. Yang penting Umi makhrajnya kena ya. Oh gitu ya. Iya, Nah, Ustazah. tempanya teratur ya. Nggak apa-apa. Memang kalau hafalan memang bisa lebih cepat lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yasha wa yatajannabuhal asqa. Alladzi yaslan narul kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad afla man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Afwan Ustazah. Ya, nggak apa-apa, temponya seperti itu. Yang penting dia istiqomah, ya nggak apa-apa. Penting dia istiqomah, tapi tetap diperhatikan panjang pendeknya ya. Tadi contoh nih di ayat 5 kan ada faja'alahu ghusya'an ahwa. Nah itu tadi terbaca faja'alahunya pendek, faja'alahu ghusya'an ahwa, faja'alahu ghusya'an ahwa, gitu ya. Iya, Itu jadi Ustazah. jadi tetap diperhatikan untuk panjang pendeknya, tetap aja. Iya. Mm-mm. Jadi kalau Eh, kita menghafal irama boleh nggak Ustazah? Kadang iramanya beda jadi bisa ngeblank juga Ustazah. Gimana tuh Iya, Ustazah? kalau misalnya untuk hafalan, kalau misalnya untuk itu jangan terlalu menguasai kadangan lagu sih sebenarnya. Karena kalau misalnya nanti sambung ayat nih, nanti kan kita nih sambung ayat nih kita. Iya. Ada agak berbeda lagu sedikit kan kita nanti bingung gitu kan. Maka melatih untuk program apa untuk hafalan itu ya seperti itu. Jadi Oh, makanya sering kita bolak-balik. Kadang ada orang yang terpengaruh juga dengan nada. Hafal kalau dengan nada yang sama, tapi kalau dengan nada yang berbeda dia tidak hafal lah gitu. Masya Maka Allah. dilatih benar-benar mungkin hafalannya gitu. Iya, saya seperti itu kan mungkin Ustazah. Ya nggak apa. Kita coba dulu. Makanya kita coba sambung ayat ya. Kita coba Iya. sambung ayat. Nanti kita coba sekali lagi. Tadi perhatikan panjang pendeknya. Setelah sambung ayat nanti Umi ulangi sekali lagi ya. Untuk Umi ya. Untuk Iya, Umi kita ulangi sekali lagi. Umi baca lagi sendiri. Kita sambung ayat dulu ya. iya. Tinggal disambungkan saja. Saya baca satu ayat. Umi baca satu ayat ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غشاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى فيتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Ulangi, mulai balik lagi itu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Innaha in innaha laha Afwan, boleh diulang Ustazah? Wal akhiratu khairu wa abqa. Innaha suhufim Enggak. Iya itu. Boleh diulang lagi Ustazah, Afwan. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Innaha suhufil Ya. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lahafis suhufil ula. Bukan dan inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lahafis suhufil ula. Tidak ada lahafis, jadi langsung lafis suhufil ula. Innaha itu ya Ustazah ya. Astagfirullahaladzim. Naha lasah. Innaha lasah. Innaha zala fis-suhufil ula. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, coba kita ulang lagi Umi yang duluan ya. Saya yang kedua berikutnya. Tapi hafalan ini minggu depan kita ulang lagi ya. Ya Ustazah. Ya, coba Umi duluan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma Allah. Lanjut, belum selesai ayat itu. Ya Ustazah?
Ya, lanjut. Belum selesai tuh. Masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal asqa. Alladzi yaslan naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, sudah hafal ya. Kita Masya ulang Allah. untuk minggu depan, tinggal diperbaiki lagi makrotnya ya, jadi hurufnya. Ada huruf-huruf yang mengalir nantinya yang bersifat rokoah gitu kan, maka alirkan. Jadi contoh kalau misalnya ada di huruf sini ya tadi ya, misalnya bentar. Pakai itu saya kalau udah iramanya lari udah ngeblank aja Iya, gitu Ustaz. nggak Gimana apa-apa, cara? nggak apa-apa. Pakai nada seperti itu nggak apa-apa. Misalnya qad aflaha, misalnya afla, jadi jangan qad aflaha gitu. Jadi ada sifat-sifat yang di huruf itu yang memang harus mengalir, maka alirkan. Temponya nggak apa-apa, lebih cepat nggak, cepat juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi Ya, yang penting penempatan hurufnya ya. Jadi ismamul harokatnya tetap harus sempurna, a, i, u gitu ya. Tetap harus ya, sempurna. Nah, seperti ya. Lah ya. Cukup Umi untuk minggu depan kita ulangi lagi ya. ya Ustazah. Syukron, jazakillah khairan kasiron atas koreksi dan bimbingannya. Insya Allah diperbaiki Ustazah. Salah. Ya, sama-sama Umi. Yuk lanjut. Ya, selanjutnya Jazakillah khairan Ustazah. kasiron. Jazakillah khair. Selanjutnya Jani Ustazah. Mohon koreksinya Ustazah. Surat apa Utenjen? Masih Alaq alok, ya. alok Ya. ya. Sampai selesai ya. Tuh, dicoba ya Ustazah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin ala sururim mawdu. Ulang. Lengkap ya Zah? Salah. Sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala salah. Ya, betul. Bukannya lengkap. Sebentar. Ulang lagi kalau ragu. Kalau bisa disambung, diulang dari ayat terakhirnya.
Emang masih ragu. Sullatum minal awwalin wasullatum minal akhirin. Harus lagi. Tadi udah benar itu tadi yang waqalilu. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin wa ashabush wa as Gableng dah. Diulang ya dah. Apa? Ulang. Dari awal ulang. Konsentrasi dulu. Tarik nafas. Lagi. Tapi konsentrasi lagi ya. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yaqufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in ala sururin mawdunah. Bukan. Loncat lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ulang yang terakhir tadi di aquabim. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Thumma in Sih. Enggak. Grogi pisan astagfirullah. Pisan Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ala la yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatim. Ulang lagi. Tadi sudah benar ya, diingat ya, sudah benar, diingat. Baca dari bi akwabiu, ya. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi khairim mimma yastahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun Thumma innakum ayyuhadha loncat ya. Mana itu? Astagfirullah. Saya boleh Umi Usti Rinda duluan.
Aduh, grogi nih. Kita loncat dulu, Aduh. nanti kita ulang lagi ya. Konsentrasi lagi. Papa, santai-santai. Ya, Salah. ulang lagi ya. TC ini dipending dulu ya. Ya, Kak. Ya, aku Hilang. harus berapa? Yuk, kita lanjut yang ini lagi. Satunya. Satunya siapa? Tirinda, silakan Ukti. Oh ya, coba. Ya, Rinda dulu ya. Al-Baqarah ayat berapa itu? Beliau mengulang lagi sepertinya, Kak. Tirinda sudah hadir. Ada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita main Al-Baqarah? Rinda ulang dari awal ya Ustazah. Oh gitu, Masya Allah. Iya, iya. Silakan. Habis liburan kebanyakan makan daging ya. Allahu Akbar. Dari insya Allah 1 sampai 16 Ustazah. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Suaranya keputus-putus, Ustazah. Ya, berarti sekarang sudah? Sudah saja. Ya. Sekarang tahu kuncinya, tenang aja. Ulang ya, dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك langsung ya, lanjutin. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما قالوا أنؤمن كما السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, khalas. Ya, Jazakallah khairan Ustazah. agak lupa sedikit itu wajar ya. Kayak kurang konsentrasi sedikit saja, tapi insya Allah ini sudah bukti hafalannya sebenarnya ya. Sudah mungkin insya Allah, apalagi ini sudah diulang-ulang ya. Iya, Bisa Ustazah. lanjut ditambahkan untuk minggu depannya, boleh diulang dari pertengahan ayatnya ya. 11 mungkin ya Ustazah. Ya, bisa dari 11-nya. Ditambahkan Iya, lagi. betul. Tambahkan satu halaman atau satu lembarnya, diulang dari ayat 11-nya ya, sebelumnya biar nyambung. Soalnya ya Umi. Insyaallah Ustazah. Ya, semoga Allah mudahkan. Syukran Amin. Umi. Afwan, jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair, tetap semangat. Insyaallah. Balik lagi nih, Zah. Ya, sudah siap? Udah aja nih. Insya Allah, Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bentar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل
من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يصدعون عنها ولا Ya. balik lagi. Astagfirullah, melengkap kemana tuh? ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون apa nih? لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه رطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله. Masya Allah, barakallah. Tadi cuma lupa konsentrasi aja di awal. Setelah mengalir, Masya Allah, setelah lebih konsentrasi ternyata hafal luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, barakallah di Anjani. Ya, ya, kita sambung ayat dulu ya. Ya, minum dulu. Lemahnya gitu kadang kalau nadanya berubah suka lupa. Ya, itulah memang perlu hafalan itu perlu dijaga gitu kan. Perlu mungkin gitu. Seperti itu. Ya, tarik nafas dulu. Sudah siap?
Sambung ayatnya. Insyaallah dah. Nggak minum air putih dulu? Gak ada dari atas, nanti aja nggak apa-apa. Oh ya, tarik nafas ya, siap, konsentrasi ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Mungkin adanya agak sedikit berbeda, tapi insya Allah tidak mengurangi ya. Tetap dihafal, tetap hafal ya, insya Allah. Itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Hanya seperti yang tadi aja, jangan terpaku kalah sama saya. Tadi seperti tadi sudah baik. Tadi seperti tadi sudah baik ya. Ya, saya agak cuman mengimbangi aja ya, mengimbangi dada. Ya, tapi kalau misalnya beda apa tinggi rendahnya itu nggak masalah ya. Tidak masalah, nggak apa-apa. Tadi yang pakai yang tadi, coba diistiqomahkan yang tadi. Nanti saya akan mengikuti. Ya dah. Ulang ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'am mumbassa. Itu ketahan, coba. Fakanat haba'am. Gak kuat dia tingginya. Coba. Fakanat haba'am mumbassa. Wa kuntum azwajan salasah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ya, segitu ya. Pertahankan. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaika al-muqarrabun. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa hurun 'ain. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jaza'am bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Illa qilan salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud. Wa talhim mandud. Wa dhillim mamdud. Wa ma'in maskub. Wa fakihatin katsirah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa furushin marfu'ah.
Inna ansha'nahunna insya'a. Afwan, boleh diulangi, Zah? Boleh. Inna فجعلناهن أبكارا urban atraba لأصحاب اليمين sullatun minal awwalin وثلة من الآخرين wa musibat في سموم وحميم wa dhillin لا بارد ولا كريم innahum kanu qabla وكانوا يصرون على الحنث العظيم wa kanu yaquluna أو آباؤنا الأولون qul innal awwalina wal لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لآكلون من شجر من زقوم فشاربون عليه من الحميم هذا نزلهم يوم الدين nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun أفرأيتم ما تمنون أأنتم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء إنا لمغرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا إذا بلغت الحلقوم Suaranya hilang-hilang, Zak, Afwan. Tolong kita keluar dulu.
Sekarang sudah jelas? Ya, jelas. Ya. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Nahnu qaddarna bainakumul maut. bukan Apa nasya Apa sah? lau Lau nasya'u ulang ya nasya. Ya. ulang lagi أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون tadi Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. أفرأيتم النار التي تورون A'antum tazra'unahu. Benar nggak sah? bukan Salah. أأنتم أنشأتم A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. ya saya ulang ya Ya, أفرأيتم النار التي تورون A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Fasabbih bismi rabbikal azim. فلا أقسم بمواقع النجوم Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. إنه لقرآن كريم Fi kitabim maknun. لا يمسه إلا المطهرون Tanzilum min rabbil alamin. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Wa nahnu ya wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. lah Salah ya. wataj'aluna ya wataj'aluna Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. ulang ya Ya, dah. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. فلولا إذا بلغت الخلقوم Wa antum hina idzin tanzurun. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Falaula idza balagatil hulqum. keliru فلولا إن كنتم ulang ya Falaula ya sah. ya diulang ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Falaula in kuntum ghaira madinin. ترجعونها إن كنتم صادقين Fa'amma in kana minal muqarrabin. فروح وريحان وجنة نعيم
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فأما إن كان من فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Hafazah. Berarti Eh, masih belum hafal ya? Kemampuan Berubah nada. mempertahankan apa ya, nada sendiri gitu, tidak terpengaruh. Ya, coba kayak pertama tuh awal-awal Ukti kan bacanya kayak fals tuh ditahan-tahan gitu kan, tapi saya tetap di nada saya gitu. Nah, seperti itu juga Ukti Anjani gitu ya. Ke bawah nada susah. Ya, jadi juga kayak gitu. Misalnya saya baca dengan nada itu, ya pakai aja nadanya Ukti kayak mana gitu kan. Nah itu bertahan. Nah, nanti insya Allah itu akan lebih hafalannya lebih memungkinkan gitu kan, nggak lupa. Jadi sama aja gitu ya. Jadi istiqomah dengan nadanya, tidak terpengaruh. Tadi kan ketahannya kayak seperti kalau barat kayak orang nyanyi gitu kan. Tadinya nada wanita terus jadi nada laki-laki kan, akhirnya suara kita kependem nggak keluar kan. Iya. Nah, Saya seperti suaranya tinggi, saya nggak kuat. Nggak Nah bisa itu, ngikutin juga. kalau tadi pas sendiri itu di awal, tapi pas di tengah-tengah tuh agak mau ke akhir-akhir itu udah bisa menguasai, jadi nggak terpengaruh gitu kan. Nadanya udah keluar tuh, malah lebih mengalir. Nanti giliran ada timbul pales lagi tuh lupa lagi kan. Iya, saya ngeblank lagi. Nah gitu. Jadi Jadi gimana caranya aja biar kalau misalkan nadanya beda tapi tetap bisa hafal, nggak ngeblank lagi. ya, ya intinya tuh istiqomah nada kita agak sedikit ngikutin ujung-ujungnya. Misalnya sebenarnya saya berusaha ngikutin, tapi kalau jadi kalau misalnya diikutin dia pales malah jadinya. jadi jadi kalah sama suara saya nggak terpancing mengikuti jadi gitu. Oh ya, nadanya tuh dilepas. Jadi yang penting itu dilepas dulu tuh, relax aja Udah gitu. deg-degan duluan soalnya hafal. Tapi tadi kan pas di pertengahan tuh agak mendekati akhir itu kan sudah bisa. Jadi agak ini nggak apa namanya, agak lebih santai mengalir nggak kalau misalnya kita apa adanya. Jadi natural dengan nada kita. Kerasa kan? Iya, Zah. Mengalir. Kalau Tapi ngikutin ya kalau nggak misalnya nyampe. berubah nada, jadi keluarnya pertamanya fals, terus kesannya kayak nungguin, abis ini apa ya, abis ini apa, jadi nggak ngedengar konsentrasi yang saya baca, jadi yang di otaknya mirim setelah ini tuh apa, gitu-gitu, jadi Iya, betul. seolah-olah mengulang lagi di dalam hati ayat yang saya baca, bukan mengalir mendengarkan apa yang saya baca, ya kan? Iya, Zah. Nah, jadi natural. Jadi anggap ketika misalnya sambung ayat itu juga suara kita yang baca gitu. Insyaallah. Jadi ngikutin dalam hati dan terus ngalir gitu ya. Jadi seperti tidak dipikir, kalau dipikir abis ini. Nah, jadi nada apa bacaan ayat yang saya baca itu Ukti sebenarnya nggak denger gitu. Karena mengulang lagi di hati itu abis ini apa gitu. Kan? Jadi lebih bisa menyatukan aja gitu ya. Jadi kalaupun misalnya orang lain yang baca untuk ayat yang lain terus disambung kita, anggap itu semuanya bacaan itu keluar dari kita. Jadi mengalir dengan natural suaranya gitu. Soalnya sebenarnya hafal bagus. Jadi suaranya juga bagus. Yang tadi yang pertama tuh pas dihafal itu Masya Allah itu. Setelah awal-awal lupa itu karena grogi gitu kan. Tapi ketika sudah mengalir itu nadanya, mantap itu Masya Allah, barakallah. Insya Allah. Berarti Nah, mesti itu. banyak-banyak sambung ayat sama yang nadanya beda ya. Iya, gitu kan. Ya saya juga nggak pintar juga kemampuan mengikuti. Jadi tapi kalau misalnya lihat ujung-ujungnya kayak tadi tuh, gitu kan kayak Umi Rinda itu kan agak sedikit saya kadang ngikutin kan. Saya berubah dari nada saya gitu kan, tapi tetap berusaha natural gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi nggak ketahan. Nah, suara Uti kan ketahan tadi. Iya.
Pals kalau ibarat kalau orang nyanyi itu pals gitu. Iya, Padahal Zah. suaranya lebih bisa Betul keluar sekali. tadi. Ya, Zah, insya Allah. Ya, kerasa ya? Kerasa kan? Iya, Zah. Kenyamanannya ketika kita makanya ketika baca Al-Quran itu baik kita membaca atau menghafal atau apapun itu natural gitu, jangan ada beban. Maksudnya, nah untuk cara memahaminya lebih itu lagi gitu kan, ketika kita menghafal itu tidak sekedar menghafal, jadi sekali-kali dibaca terjemahannya. Jadi supaya lebih meresap di dalam hati ketika kita menghafalnya gitu kan. Jadi ngalir aja gitu ya. Jadi seolah-olah memang benar-benar ketika sambung ayat ada orang lain yang membaca itu memang kita dengarkan benar-benar itu memang sambungan dari ayat kita. Jadi bukan mengulang. Kadang gini di otak. Misal contoh kayak gini. Misalnya ini surat Al-Fatihah aja. Ketika misalnya sambung ayat, saya baca Alhamdulillah. Padahal tapi Uti bukan mendengarkan saya baca Alhamdulillahnya, tapi di dalam otaknya itu di dalam hatinya itu mengulang lagi Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi gitu. Jadi merubah bacaan saya, tapi hadirkan di dalam hati. Abis itu apa gitu baru Ar-Rahmanir-Rahim. Kerasa nggak kayak gitu coba? Iya, Zah. Nah, gitu kan. Jadi belum menghadirkan apa yang saya baca itu memang seolah-olah Uhti yang baca gitu. Kan? Jadi Lebih ada dua, makanya itulah menyebabnya tidak ke bawah nada saya gitu kan. Naturalnya bukan nada tingginya ya, bukan temusnya naturalnya gitu, lepasnya. Jadi agak ketahan karena nggak keluar ya. Bisa dipahami ya kayak gini. Jadi Allah. intinya natural ya. Sebenarnya bisa, Masya Allah. Udah hafal ini, sudah hafal. Insya Allah nanti lagi. Nah, makanya ada dua sisi yang berbeda ketika kita mau menghafal mutkin itu perlu disambung ayat itu begitu gitu ya. Pahami dulu maknanya, dibaca sesekali terjemahannya supaya memang lebih melekat ya. Itu semua berlaku bukan untuk Jani aja, untuk semua termasuk saya gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, nggak menghafal aja kan kadang kita kalau misalnya mengaji itu ada tuh berdua duet gitu ya. Duet gitu kan. Bagaimana menyamakan nada gitu kan. Sebenarnya itu kalau itu menyamakan nada. Kalau ini kan enggak sih, kita kan bukan dari segi tilawahnya gitu kan, dari segi nadanya tidak, tapi natural. Maksudnya yang saya pengen suara yang keluar ketika kita membaca Al-Quran itu adalah natural, sama seperti kita berbicara gini nih gitu kan. Nada bicaranya kan mungkin beda, tapi kita menyeimbangkan, oh kalau orang itu suaranya lembut gitu kan, pelan, ya kita seimbang. Kalau suaranya orang itu ngegas, kadang kita ngikut ngegas gitu kan. Iya, Zah. Nah, gitu. Nah, kan kayak gitu. Jadi belum ke bawah itu kayak gitu ya. Nanti Masih di murajaah lagi pekan depan insya Allah, Zah. ya insyaallah diulang lagi gitu kan. Jadi jangan terpengaruh karena nadanya beda dengan kita, tapi ya kita anggap aja mengalir gitu kan. Yang penting kan bacaannya itu memang bacaan yang memang kita hafalkan. Nada makanya eh, itulah ya. Kenapa di dalam mengaji pun kita tidak boleh terpaku dengan nada. Boleh mempelajari nada asal ilmu tajwidnya sudah benar-benar kita kuasai. Jadi supaya kita bisa mengontrol diri ketika membaca. Gitu ya. Bisa dipahami? Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, Ini untuk semuanya juga. Sama kayak yang tadi, yang pertama tadi siapa Umi Fatima ya. Itu kan tekniknya dia cepat ya. Gak apa-apa. Jadi kita itu bisa membaca hafalan itu memang bisa lebih cepat biasa daripada kita membaca. Tidak apa-apa ya. Memang dalam baca Al-Quran itu ada temponya juga. Cepat, sedang, dan lambat. Dan itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan tartil gitu ya. Kalau ya. Cukup ya. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan di dalam mengajarkan dan membimbing bacaan, Masya Allah ya. Eh, Pokoknya Masya Allah deh, saya tugasnya cuma menyimak. Belum tentu saya lebih hafal dari umi-umi semua ya, Masya Allah. Belum tentu saya kalau dites hafalannya juga saya mampu seperti itu. Tapi tugas saya adalah hanya menyimak ya. Bukan lebih pintar atau lebih hafal dari surat-surat ataupun ayat-ayat yang dibaca oleh teman-teman, Masya Allah ya. Cuma membantu saja ya, membantu, bukan menggurui, Masya Allah.
Ya, semoga Allah mudahkan, ya kan? Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita ketika kita membaca Al-Quran ya. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahannya untuk kita bisa menghafal Al-Quran, bukan sekedar menghafal, tapi memahami maknanya, kemudian eh, menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Aja, silakan. Waktu jadi bisa ditutup ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jazakillahu khair kepada Ustazah Neneng yang sudah meluangkan waktunya, ilmunya, semangatnya, doanya, Masya Allah. Semoga menjadi pahala jariah untuk Ustazah. Barakallahu fiq. Jazakumullah khairan kepada umat yang sudah hadir pada murojaah kali ini. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk terus belajar dan menghafal insyaallah dan mempraktekannya seperti yang tadi didoakan Ustazah. Semoga Allah ridho dengan pertemuan pagi hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lid Umi tetap semangat ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah De Anjani. Ya Wi, sama-sama. Izin and meeting ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.